बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. कीर्तनान अविस्वर 54 वोळ 2 अशे आमकां म्हणटा की देवा म्हजे मागणे आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरां कान दी. आज ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा हो दीस आराम करता आसतना पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवया. पवित्र आत्म्या आयचो दीस चलोवन व्हरूंक म्हाका आदार दी. जाणवायन म्हाका बोर, तुज्या सक्तेन म्हाका बोर. बळवंत आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवने मुखार तुज्यो सगळ्यो आयच्यो अडकळ्यो पयलेच तूं म्हाका कळीत कर. एकडी म्हज्या मोगाचे न्हू. देवाचे उतार आज अशें म्हणटा कीर्तनांत अविस्वर 54 वोळ 2 आमकां अशें म्हणटा देवा म्हजे मागणे आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरां कान दी. म्हज्या तोंडांतल्या उतरां कान दी. सगळीं सांगाता म्हणून हे गायन म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्या कृपेच्या आज म्हज्या जिवितांत तूं देवोन ये. म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत बदली मात्र न्ही. आज चलोवंक जाय ती वाट तूं म्हाका दाखय. कितें जेजू सत वाट आनी जिवीत जेजूच्या वाटेन चलोवंक म्हाका आदार लाभय. संवसाराच्या ताळ्या कान दिनासतना, वायटाच्या उतरां कान दिनासतना सोम्या तुजे थंय बळवंत रावोंक आज म्हाका आदार दी, बळ दी, सकत लाभय म्हणून जणकली दोळे धापून सगळी सांगात म्हणून ह्या गायनाद्वारे म्हणया वेळार पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, कृपेच्या म्हज्या जिवितांत देव, म्हज्या जिवितांत आळसान पिडार कर. पवित्र आत्म्या आज म्हज्या जिवितांत देवोने कृपेच्या पवित्र आत्म्या परत एवढे म्हणया सर्गीच्या आत्म्या आज म्हाका जाणवायन भर. पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवी शक्तीन भर. पवित्र आत्म्या तुझी पदवी आज मुझे देवने येऊ दे. ये पवित्र आत्म्या सगळ्या वाईट आज म्हाका निवा. सर्गीची सकत ये पवित्र मुझे देवय दैवी कृपेन आज म्हाका भर. निवार वाईट निवार अस्कत निवार असमाधानात म्हणून आज आम्ही तुझ्या लगे परतून आणि परतून मागता. हालेलुया, हालेलुया. अर्घा तुका, महिमा तुका, वाकडी तुका या सकाळीच्या वेळा बापा पुता पवित्र आत्म्या काळजांत आम्ही अर्घा दिवया. आम्ही दिनवासया, आम्ही वाकणया. कित्याक तसो जेजू आमच्या मुखल्यान वेतलो, आमच्या उजव्याक, आमच्या दाव्याक, आमच्या फाटल्यान आमकां राखून व्हरतलो, आमकां सांबाळून व्हरतलो. सगळ्या वायटांतल्यान तो आमकां निवारतलो. सगळ्या फनगणितांत, सगळ्या फंदडांत आमकां सुख आनी सडवण प्राप्त जातली. ताचे उतार जिवे जावन आसा.
ताचे उतर बळवान जावन आसा ताचे उतरान जीव आसा सकाळीच्या वेळा ताचे उतरान ते मग्न जावन रावता आसतना त्या उतरान आज बळवान जावन रावता आसतना सगळ्या संगता तस जेजू आमकां सुटका सर्वट लाभो दी तस जेजू ताच्या कृपेन आज आमकां भरों दी ताच्या ध्यानान आज आमकां भरों दी ताच्या दैवी शक्तीन आज आमकां भरों दी देवसरा काळोखाच्या अंतराच्या वाईट शक्तीक सगळ्या उसामळ्याच्या मदीं आमचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या कुडीच्या विश्वाचेर अधिकार ना देवाचे उतार सकाळच्या उसान आम्ही परत मागता आसतना तेच उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावं दी तेच उतार आमच्या काळजांत रोमव दी तेच उतार आमची जाणवाय वाडोव दी सगळ्या फणकणीतान पंतडातान देवाच्या उतराद्वारे संपूर्ण सुटका आनी सर्व प्राप्त जावं दी म्हणून ह्या सकाळच्या वेळा आम्ही जणेकले स्तुती कर मागया हालेलुया हालेलुया प्रेज जीसस ग्लोरीफाय युअर नेम महिमा वाकडी स्तुती पदवी आराधना होगळाप तुका जेजू तुझ्या तसलो दुसरो देवच ना अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू प्रेज जीसस म्हज्या मगाच्यानो सकाळच्या वेळार आम्ही प्रत्येक 5 पासून ती 3 पुढे उसार म्हणया बापुरबाईचे उता उसारणी सकाळच्या वेळा 1 वर्ड्स बऱ्या रीतीने उसारूंक जाय आज हे बापुरबाईचे टेस्टिमनी तुम्ही आयकतल्या देवाच्या उतराची सकत म्हज्या मगाच्यानो असाध्य असते साध्य करून दाखोवंक साध्य आसा कित्याक साम 107 वर्स 20 तुम्ही जायते पुढे ऐकला प्रत्येक जण उतार देवाचे आज सुटका आणि सडवण लाभयता आपले उतार धडून ताणे तांकां बोरी केली आपले उतार जुवा प्रमाणे शिकवत आविश्वर 1 वळ 14 अशें म्हणटा की शब्द मनीस जालो तो आमच्या मध्ये सदांच येते आसा सदांच उठता बसता येता वेता आंदोलनां आसल्यानो कष्टाक वळाक सरल्यानो इंटरव्यू आसल्यानो आयच्या दिसा तुम्ही भियानाका शब्द मनीस जालो तो शब्द तुझ्या आणि म्हज्या सांगाता आसा त्या खातीर उसारणी उसारता आसतना विश्वास दवरा सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराचेर मात्र न्ही तेच देवाचे उतार म्हज्या आनी तुवें जिवितांत क्रियात्मक जातले आज आमचे भितर भिरांत पयस वेताली सगळे सांगाता म्हणून साम 54 वर्स 2 कीर्तनांत 54 वळ 2-3 पटी म्हणया आमी देवा म्हजे मागणे ऐक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी देवा म्हजे मागणे ऐक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी देवा म्हजे मागणे ऐक म्हज्या तोंडांतल्या उतराक कान दी दुसरी भासोवणी कीर्तनांत 55 वळ 18 एकडी म्हज्या मगाच्यानो ही भासोवणी ही उतरां आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत परत म्हणजे जागोवन दवरया उतार हांगा 3 पटी म्हणटा आसतना म्हजे विरुद्ध झुजतल्याच्या हातांतलो तो म्हाका सोडोवन शांती दितालो कित्याक म्हजे दुस्मान जायते आसा राग आसो द्वेष आसो मोसर आसो गर्व आसो सकयल घालचो उसामळे करचो फोटो लोंक शिकोवचो आमचे दुस्मान आमचे शेजारी आनी कोण नाही परतून म्हणटा एक दुस्मान हर एक कडेन आमकां साळवोचो आसा तो जावन आसा देवसाचे सगळे कुतांत्र नाश करचे खातीर देवाचो पूत जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो तोच जेजू हर एका दिसा म्हाका आनी तुका राखून सांबाळून व्हरतलो सगळे 3 पटी म्हणया आमी म्हज्या विरोध झुजतल्याच्या हातांतलो तो म्हाका सोडोवन शांती दितालो कित्याक म्हजे दुस्मान जायते आसात म्हज्या विरोध झुजतल्याच्या हातांतलो तो म्हाका सोडोवन शांती दितालो कित्याक म्हजे दुस्मान जायते आसात म्हज्या विरोध झुजतल्याच्या हातांतलो तो म्हाका सोडोवन शांती दितालो कित्याक म्हजे दुस्मान जायते आसात तिसरी वळ कीर्तनांत 57 वळ 5 अशें म्हणटा वस माळबावय तुजी वडवीक दाखय देवा सगळ्या पृथ्वीर परसोड तुजी महिमा म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या गांवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या भुरग्यांचेर सकाळीच्या वेळा मागा म्हज्या कुटुंबाच्या हर एक सान्याचेर आज तुझी महिमा परसळो म्हणून 3 पटी उसार म्हणा वस माळबावय तुजी वडवीक दाखय देवा सगळ्या पृथ्वीर परसळो तुजी महिमा वस माळबावय तुजी वडवीक दाखय देवा सगळ्या पृथ्वीर परसळो तुझी महिमा वस माळबावय तुझी वडवीक दाखय देवा सगळ्या पृथ्वीर परसळो तुझी महिमा चौथी भासोवणी अशी आसा की कीर्तनांत 60 वळ 12
देवा समे जैत जोडतले हांव सांगूंक जाय आयच्या दिसा आमी देव सराक आनी ताच्या कुतांतराक ताच्या सगळ्या सांकळे फाटकन म्हणूंक जाय देवा समे जैत जोडतले हांव आमच्या दुस्मानाक तो पांय तेळा मस्त दितलो आज तुझ्या भितर खंयची सगळं जैत व्हरता त्या पांय तेळा मस्त दितलो कित्याक देवा सपूत जेजू क्रिस्त आयला तुका आनी म्हाका सोडोवंक सुटका लाभोवंक जैत सोडून दिवंक आज जैत येवंक जाया सोमारचो दीस सगळो दीस तुम्ही सौम्याच्या हजारपणात आसा मात्र नाही देवसरा तुमच्या जिवितांत अधिकार ना इवान जावं सोलवणी ऋण कष्ट अस्कतकाय असमाधान बेसराय इराराय तो सोड नसून दी आज खंयची ऑपरेशन तुका जावंक आसा डायलिसिस आसा किमोथेरपी आसा जावं फ्रॉम म्हज्या मोगाच्या वेगळ रितीची आज तुमच्या जिवितांत मांडावळ आसा आज काही तुका फंक्शन वचूंक आसा तुझ्या घरांत बरें कार्य आसा सगळे जेजूच्या समर्पित कर आणि प्रत्येक तरां साम 60 वर्स 12 तीन पटी म्हणया आमी देवा सवे आमी जैत जोडतले आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्त दितलो देवा सवे आमी जैत जोडतले आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्त दितलो देवा सवे आमी जैत जोडतले आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्त दितलो पांचवे उतर अशें आसा देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विरोवण्याक कान दी म्हज्या विरोवण्याक कान दी आज म्हजी आनी तुजी विरोवणी एकलो मात्र आयकता त्याच जेजू म्हणला जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 हे वर्ते प्रॉमिस दिला म्हज्या जे कितें तुमी मागशात ते तुमकां मेळटले मेळटले मेळटलेच म्हज्या मोगाच्या कितले वर्सां जावं दी कितले दीस जावं दी देव आमचे मागणे आयकता मोगाच्या न्हू त्या खातीर संतोष बरी जाय सकाळीच्या निराश बाबुल्ल्या मुखामळ दाखयनाकात संतोष बरी जाया जावं फ्रो कुर्सी पीस तुज्या घरांत आसा जावं फ्रो युट्यूबर मागणे आयकले जावं फ्रो आराधन कालचे आसा जावं फ्रो खंयचे फोटो आसा पायनळाचो बरें करून पळय आनी मागता आसतना तुजे मुखामळ परसळून दी परसळून दी परसळून दी कित्याक आज आमची जिवीत परसळायची तेच सॅडनेस तेच अस्कत काय तेच असमाधान आमची जिवीत सदां काळ त्रास करूं नसो त्या खातीर उतार शब्द साम चॅप्टर 61 वर्स 1 देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विरोवण्याक कान दी तीन पटी म्हणया देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विरोवण्याक कान दी देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विरोवण्याक कान दी देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विरोवण्याक कान दी अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुका आमी वेळार अर्गा दितां तुका आमी अर्गा तुका आमी दितां वाकणटां तुका आमी वाकणटां दिन वाचतां तुका आमी दिन तू वाचतां विश्वासी आनी दयाळ तू विश्वासी तू आनी काकुळदार तू काकुळदार मोगाळ तू मोगाळ तू विश्वासी तू विश्वासी अर्गा तुका सुमिया जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू आपुरबाईची टेस्टमनी तुमच्या मुखार हांव दवरता काल त्यान परा लाईव्हाक दिल्ली तीच टेस्टमनी हांव त्या व्यक्ती कडेन उलयलो म्हणजे म्हाका न्हू ताणें दिली टेस्टमनी अशी आसा की 9 वर्सां उपरांत हे भुरगे आमकां जाल्या भुरग्याचो फोटो तुमी पळयता 9 वर्सां उपरांत ताच्या मदें ती म्हणा लागली की वयसान आमकां भुरगीं जायना म्हळें आनी कित्याक म्हळ्यार 2 फावटी मिसकॅरेज जालें आनी एक फावटी भुरगे 3 म्हयन्याचे आसतना गर्भांत मिसकॅरेज जालें अनेक फावटी भुरगे 5 म्हयन्याचे आसतना मिसकॅरेज जालें आमी ते देव स्पर्श जाल्या कित्याक देवान आमचो हात सोडला देव आमचे मागणे आयकना कित्याक देव आमच्या उल्याक कान दिना आमी अशे चिंतल्या जाल्यार देव आमच्या मोदेर रावन ती म्हणा लागली की 2 फावटी म्हाका मिसकॅरेज जालें होप सोडलो तुमच्या मागण्याचे लिंक कोणें म्हाका फावो केले त्यात उतार पयले दिसा म्हाका अशें म्हणलें की निर्गमनांत 22 वोळ 25 अशें म्हणटा तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिणा तुमचे पयस करतलो तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आज देन पर विशेष दिन भुरगीं नातल्यां खातीर प्रत्येक तरां 6 म्हयन्याचे भुरगे गर्भांत किडणेच्या समस्यान आसा त्या कुटुंबा खातीर मागया तशेंच 7 म्हयन्याचे भुरग्याक हार्ट बीट ना म्हूण डॉक्टरान म्हणला गर्भांत आसा भुरगे ह्या भुरग्या खातीर मागया कित्याक म्हळ्यार आज मागोवंक जाय कितली भाव भयणी
मिसकॅरेज कितले भयण मिसकॅरेजांत आसात जावं भुरगीं जायनात हांगा उतार म्हणटा अशें की तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांच्या पैकी कोणीच वांसळी उरची ना हांव तुमकां परिपूर्ण आव दितलो ही उतार ह्या भयणी लागले मात्र न्ही की त्या दिसांत हांव तिणें पातयेने देवा आराधन करूंक सुरू केलें म्हज्या मगाचे न्हू ही भयण म्हणटा म्हाका भुरगीं ना हांव वांसळी 9 वर्सां भुरग्यांची देणात ते हांवें वाचूंक सुरू केलें बायबल मीस हर एक दीस येवकरीस सम्याक गर्भपात जायना म्हणलाय वांसडी उरानात म्हणले ह्या उतराचेर हांव पातयेने दवरता उतराचेर हांव पातयेने दवरता म्हज्या मगाचे सदां न्हीद मागूंक सुरू केलें वाचले उतार जुवा प्रमाणे शिबरता विसर 1 तावन 14 तातूंत कंटिन्यू तिणें वांचन सुरू केलो पळया म्हज्या मगाचे वांचेल वाचीचे म्हूण निर्धार केलो वांचेला तिच्या जिवितांत असले उणेपण नापयस केले वांचेल म्हळ्यार देवाचे उतार तिचे भितर कितें अस्कत काय आसा कितें उणेपण आसा ते सोदून काडूंक लागले देवाचे उतार एक तरेचे न्ही 2 तरेचे तलवारी बरी 2 तरेचे तलवारी बरी म्हज्या मगाचे तिका कळोन आयले की ती गुरुवार आसा गुरुवार असल्या वेळार समस्या आयले समस्येचे ध्यान दवरुना शब्द मनीस जाल्ले जेजू क्रिस्ताचेर नदर लायली शब्द मनीस जाल्ले सर्वंतर जेजूचेर पातयेने दवरली वांचडपण पयस करता म्हणले बसोणी बायबल म्हणा लागली वांचडपण पयस करता बायबल म्हणटा जाल्यार हांवें कित्याक भियोंक जाय हांवें कित्याक कावचोंक जाय हांवें कित्याक आज ह्या कावजणे बली जावंक जाय देवाचेर पातयेने दवरली ती म्हणटा की 9 वर्सां उपरांत आपुरबायेचे भुरगे देवान म्हाका दिले पळया भुरग्याचो फोटो पळया भुरग्याचो फोटो म्हज्या आपुरबायेचे सुबीत सुंदर भुरगे देवान म्हज्या हातान दिले मात्र न्ही की देव कितें तुवें तें ना ते भरतीकन दितालो परतून म्हणटा देव कितें आमचे जिथं उणें आसा ते भरतीकन दितालो तिच्या जिवितान भुरग्याचे तेणें नातले ते भरतीकन दिले कोडकाराच्या जिवितान सगळे कूड तेजे कुसोन भलायकी नासतना लोक ताका पळोवन धांवतालो तसल्या परिस्थितीन जेजून त्या जिवितान भरतीकन दिले बरी भलायकी आनी लोकांचो एकवट आनी माया म्हज्या बार्तिमेवच्या दोळ्याक दिश्टीचे उणेपण असले दिश्टीचे उणेपण असले लोक सांफ्र सायडीक राव म्हणटालो ताका मुखार येवंक दिनातलो तसल्या संदर्भात जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हूण एक उतार बार्तिमेन उलो मारले बार्तिमेवचे कितें बार्तिमेव जिवित कितें उणेपण आसा कितें तें अस्कत काय आसा कितें भरती ना ती स्वाद जेजून भरती करून दिली मगाचे जेजू आयला तुझ्या आणि म्हज्या जिवितान कितें तें ना ते भरतीकन दिवंक तो आयला विधोक आसतो एकलो पूत तो मरण पावल्या वेळार विधव दोळ्यान ते दुकान रडटा आसतना जेजू रडलो मात्र न्ही की तिच्या पुताचे जिवीत तिच्या जिवितान उणेपण आसा पूत ना म्हणून त्या पुता जिवंत उठोवन त्या विधव पुताच्या मोगाची भरती परतून भरून दिल्लो जेजू आज ह्या सोमाराच्या दिसा कितें तुझ्या जिवितांत उणेपण आसा ते भरतीकन दितालो म्हज्या मोगाचे आपुरबायची टेस्टमनी हे भयण म्हणा लागले की आफ्टर 9 वर्सां उपरांत देवान म्हाका भुरग्यांची देणे दिले म्हज्या मोगाचे भुरग्यांची देणे देवा लागीं असाध्य म्हणलें की तें सुद्दां लूक 1:37 त्या खातीर म्हज्या मोगाचे आज आमी मागोवंक जाय आमकां उतार अशें म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6:27 एकडी वाच्या जुवा प्रमाणे शिबवार्ता 22 वळ 27 अशें म्हणटा की नासत तसल्या खाणा खातीर तुमी वावरचे न्ही नासतल्या खाणा खातीर आमी कितें कोर्टान केस घालून बसता झगडी झूज नाका जाली फोर्साक्स नासल्या खाणा खातीर आमी करता न्ही की सासनी जिविता बाळवंच तसले खाण जिवीत असं उडो म्हणल्यार जेजू थंय एक साव रावले वयसला म्हज्या मोगाचे सासनाक बाळच्या तसल्या खाणान आमी आज बळवंत जावंक जाय पळया स्टेफन नास जावच्या खाणा खातीर वावरूंक ना सासनी जिविता बाळच्या तसल्या खाणा खातीर वावरलो म्हज्या मोगाचे बापाच्या उजव्याक जेजू ताणें पळयले न्ही मोगाचे आज नासतल्या खाणा खातीर वावोर आमचो आत्मा येमकोणा घालचे नाका
आज बसयल्लो जेजू जॉन चॅप्टर 14:14 म्हजें नांव जे कितेंय तुमी मागशात ते हांव तुमकां दिता म्हणलो जेजू आज तुझ्या भितरली म्हज्या भितरली हर एक उण्यापण असकत काय पयस करणं आज दैवीक शक्तीन तो तुका भरतलो मात्र न्ही तो जेजू भरती करतालो तो जेजू भरती करतलो तो जेजू भरती करतलो जावं आसा आज सुक्ती भरती आज आमच्या जिवितान आसा भरती जेजू थंय बळवंत जाल्ल्या वेळा सुक्ती जेजू थंय नातल्या वेळा त्या खातीर भरती जेजूच्या मोगा ते अनुभव करया सुक्ती म्हज्या मोगाचे न्हू केदना पातकात पडून ड्रायनेस जावन त्या सांकळ्यान बुट्टाव आम जिवीत सुक्तेचे जाता आमी त्या सोमी अर्घा दिवन हो दीस आमी आराम करया म्हज्या मोगाचे न्हू आज दनपार लायव्हाचेर एक विशेष आराधन म्हज्या मोगाचे न्हू या सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार या 5 विशेष मागतले हांव म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां सकाळी तर म्हळ्यार आज सावन तुमचें सुरू जाला 21 days 21 दीस 24 hours इंटरसेशन ग्रुपाचेर म्हज्या मोगाची विशेष एक मांडावळ म्हज्या मोगाचे न्हू आमी डॅनियल प्रेयर म्हणजे त्या प्रत्येक तरान डॅनियल 21 दीस उपास मागणे ताणें केला तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी 21 दीस ल्हानसो प्राचित कांय ना जाल्यार आतां फंक्शन आसात प्रोग्राम आसात आमकां उपास प्राचित करूंक जायना व्हड ना एटलिस्ट कोंत घेवन सगळो कोंत दैवीक काकूचो तेस करया म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां बरो मुखेली दिसांनी पाप साहेबाची विसवणी आसा त्या खातीर मागीर आमी पाप साहेबाची विसवणेक सगळे कार्डिनल त्या सुवातेर आसा तांचे खातीर मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमच्या फुडारा खातीर मागया आज झगडी झूज इराय बेसाराय जायतेच कितें ना कितें चलोन आसा समाधान म्हणलो जेजू आज जणकल्याच्या जिवितांत हे वर्ते समाधान लाभो दी म्हणून आज हे मागया आमेन इकडे आमचे दोळे धांपया म्हज्या मोगाचे मागया आयच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा त्या उतरां बळवंत जाता आसतना 21 डॅनियल प्रेयरान आमी भाग घेवन आसता आसतना 21 धान्यान केल्लो उपास आमी आमच्या जिवितांत मागण्याच्या रितीन आमी आराम करया म्हज्या मोगाचे आज मागया विशेष रितीन दैवीक सकत आमच्या जिवितां वळोवन दिया वळा आमच्या जिवितां सदांच भरती हाड दितलो जेजू आमच्या संगत आसा हर एक दिसा आमचे जीवित भरती करून दितलो जेजू दैवीक सक्तेर भरतलो जेजू वायट तो सुटका आनी सडवण लाभयतलो जेजू सगळ्या बनगणित आमकां निवारतलो जेजू आज आमकां राखून उरती मोगाळा जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा डायलिसीस आसा तशेंच आज प्रत्येक तरा कोणाच्या घरा बरें कार्य आसा जावं फुरो समय कोणी इंटरव्यू दिवंक येता आसात मात्र न्ही की जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता खंयची मांडोळ हाताक घेतला खंयचें टेस्ट आसा ऑपरेशन आसा हे सगळे तुज्या मुखार उबारता तुजी दैवी सकत तुज्या भुरग्याचेर वते जेजू मोगाळा जेजू दयाळा जेजू काकूदरा तुजी कृपा तुज्या भुरग्यांचेर वते म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन मोगाचे न्हू परत म्हणटा की आज 2.5 वरां तेच सुरू करतले हांव तशेंच म्हज्या आराधनाद्वारे 1.5 घंटो म्हळ्यार 2:30 to 4 o'clock मागता आसतना तुमकां 2:30 जॉइन जावचें जाल्यार जॉइन जाया 2:45 जाल्यार 2:45 जॉइन जाया म्हणजे मग 24 आमच्या इंटरसेशनांत 21 दीस विशेष मांडो म्हळ्यार सगळ्या संवसारा खातीर कंटिन्यू रात आनी दीस मागतले हांव सुमेची दैवी सकत तुम्ही अनुभव करा आज दनपरां 5 आराधन सुकाय नाका तुमच्या विंगड गरजे खातीर आमी विशेष तर मागतले देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी म्हज्या मोगाचे न्हू अनाउन्समेंटींग अशें आसतलें की मेच्या 18 तारखेच्यान 22 तारीख पर्यंत ताबोर आश्रमांत एक रेसिडेन्सी वर्ती इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट पेकोणचे रिट्रीट ह्या 4 दिसां आमी त्या सुवातेर आसतले आनी कावन्सिलिंगांनी आमी मेळटले म्हज्या मोगाचे न्हू देखाने वस्ती रिट्रीटांत विशेष व्हडा संख्यान तुमी भाग घेया तुमकां रेजिस्ट्रेशनाची गरज आसा AC रूम थंय मेळटा अवेलेबल आसा आनी नॉर्मल रूमाय अवेलेबल आसात आनी डॉमेट्री आनी रजिस्ट्रेशन जाय तो कितें एनक्वायरी जाय जाल्यार 9702957091 व्हॉट्सअप करियेत या फोन करी तुमी विचारियेत गोवातून बस येवचेर आसा
त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर 9702957091 व्हॉट्सअप करा. तुमकां बसचो नंबर आमी दिताले. म्हज्या मोगाचेर हे बस एक अपुरवेचो व्यक्ती त्या सुद्दां घर नासा. ऑलरेडी थोडी सिटी फूल जावन आसात. बेगीच तुमचे नांवां दाखल करची जाला 9702957091 तुमचे नांवां दाखल करा. बॉम्बे तसे कोणाकी हे रितीन येवंक जाय. कुटुंबा समेत या. हॉलिडे जावन आसा. कुटुंबा समेत या. हर एका दिसा सुटके खातीर विशेष मागतले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसन कृपेन बरोव दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण मँगलोरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो ब्लड रिपोर्ट तशेंच ECG रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तशेंच म्हज्या दोळ्यांक एक गाय जाल्लो तो सुमार जावचे खातीर हांवें तांकां मागोवंक सांगल्लें. तांणी म्हाका मागता म्हणून बसयल्लें. ते दाडा हांव सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्ली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात. तशेंच म्हजे गाय सुमार जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 31. घोड्याक झुजाच्या दिसा पासत आयतो केला पूण जैत सर्वेस्पराचें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक 3 फावटी मिसकॅरेज जाल्लें. उपरांत डाक्टरांनी ताका प्रेग्नेंट जावंक जायना म्हणून आमकां सांगलें. तवळ आमी मस्त कंतीन आशिल्ल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागून आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन तें 4 म्हयन्यांचें गुरवार. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 113 वर्स 9. वाजरे स्त्रियेक भुरग्यां बाळांची संतोष बरेत आवय करून तिच्या घरान तिका वस्ती करूंक दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेचो SR बुक स्टक जावन गव्हर्मेंट ऑफिसांत आसल्लो आनी त्या वरवीं ताची सॅलरी स्टक जाल्ली. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी भावार्थान मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या उतराच्या मारिफात आनी देवाच्या सक्तेन म्हज्या दुवेचो SR बुक तांकां धाडून ताची सॅलरी ताका पाटी मेळ्ळ्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक काळजंतावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव फाटल्या थोड्या वर्सांतावन काम नासतना घरा आसल्लो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा कुटुंबान सदांच आमी उसार नाशिल्ल्या. आनी तशेंच खंयसर रितीर आसा ब्रदर प्रकाशाची थंयसर आमी वचून मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाचे सक्तेन म्हज्या घोवाक सेलिब्रिटी क्रूज लायनांत एक काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.